السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفيد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 181 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي. Évaluation et consolidation deuxième semaine unité 6 أي الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة. L'environnement, production de l'écrit. ندوزو دابا la première question. نشوفوا السؤال الأول. أولا complète le texte avec les mots qui conviennent. يعني أننا خاصنا نملؤوا النص بالكلمات المناسبة. Entretenu, commune, propre, ordure, claire, poubelle, protection, l'environnement, quartier, citoyen, nettoyer, déchets, agréable. Entretenu يعني كانت ليه الصيانة. كومون جماعة. بروبر نظيف. أوردور أزبال. كلير واضح أولا صافي. بوبيل يعني دوك السلات ديال القمامة. بروتكسيون حماية. لونفيرونمون البيئة. كارتيي حي. سيتويان مواطن. نيتوايي نظافة. ديشي يعني الأزبال. أغريابل يعني نقدروا نقولوا جميل بزاف اولا جميل. المهم هنا نقراو لي فراز عاد نشوفوا باش نقدروا نعمروهم بالكلمات المناسبه. Ma maison est située près de la mer. La plage est bien. On ne trouve aucun. Les ouvriers de là passent tous les jours de bon matin pour le sable et l'eau de la mer et mon père me conseille de jeter les dans les je conseille à tous mes amis voisins du de participer à la de c'est ainsi que la plage reste. Mon père me dit aussi si tu veux devenir un bon, protège bien ton environnement. Donc غادي نشوفوا كل كلمة كل فراغ وين كلمة غادي تجي معاه. Ma maison est située près de la mer. La plage est bien. شنو غادي نديرو؟ Ma maison est située près de la mer. الدار ديالي جات حدا قريبة للبحر. La plage est bien entretenu. On ne trouve aucun. ما كنلقاو حتى aucun شنو غادي نديرو؟ donc aucun déchet. ما كنلقاو حتى وسخ. Les ouvriers de la العمال ديال اش؟ إذن ديال الجماعة de la commune. Les ouvriers de la commune passent tous les jours كيدوزو في كل صباح de bon matin صباح بكري pour فين هي نتوايف pour nettoyer باش ينظفوا. هنا عندنا لو سابل الرمله اي لو سابل كيفاش غيكون الرمله كيفاش غتكون دايره اي بروبر يعني نظيفه. لو دو لا مير اي كلير الماء ديال البحر صافي. مون بير مو كونساي الاب ديالي كينصحني دو جوتي كينصحني باش نرمي لي زوردور يعني الازبال دون فين كينصحني نرميهم دون لي بوبيل. Mon père me conseille de jeter les ordures dans les poubelles. الأب ديالي كينصحني باش نرمي الأزبال dans les poubelles في ديك سلات القمامة. Je conseille à tous mes amis voisins كنصح كاع الأصدقاء الجيران du quartier يعني الجيران ديال الحي فين ساكن de participer à la protection de باش يشاركوا باش يشاركوا à la protection في حماية de l'environnement البيئة. C'est ainsi que la plage reste agréable. باش البلاج يبقى زوين أولا نقي. Mon père me dit aussi si tu veux devenir un bon citoyen. الأب ديالي كيقول لي أيضا إلا بغيتي تكون مواطن صالح protège bien ton environnement يعني حافظ مزيان على البيئة ديالك. Je relis le texte.
Ma maison est située près de la mer. La plage est bien entretenue. On ne trouve aucun déchet. Les ouvriers de la commune passent tous les jours de bon matin pour nettoyer le sable. Pour nettoyer, point. Le sable est propre. L'eau de la mer est claire. Mon père me conseille de jeter les ordures dans Mon père me conseille de jeter les ordures dans les poubelles. Je conseille à tous mes amis voisins du quartier de participer à la protection de l'environnement. C'est ainsi que la plage reste agréable. Mon père me dit aussi, si tu veux devenir un bon citoyen, protège bien ton environnement. Nous d'abord la deuxième question. La deuxième question, شنو كيقولنا فيها؟ Décris un membre de ta famille. Description physique, description de ses qualités, description vestimentaire. Décris un membre de ta famille يعني صف واحد الفرد من العائلة ديالك. description physique أولا وصف جسدي غتوصف له الفيزيك ديالو. عاوتاني description de ses qualités غادي توصف أيضا les qualités ديالو يعني description morale. واخر حاجه description vestimentaire يعني غادي توصف له الملابس ديالو اولا شنو كيلبس. طبعا في هاد لا كيسيون vous avez le choix انكم كل واحد يكتب لو تكست اللي بغا هو يوصف اي واحد من عائلته بغا بالديسكريبسيون اللي بغا. انا هنا عطيت واحد المثال نقراو المثال. اول حاجه نقراو description physique. Mon oncle Ahmed est un jeune sportif robuste avec des épaules larges, ses yeux verts et son regard vif. Elle est ni gros ni maigre, les cheveux bruns foncés, le teint bronzé et lumineux. Je relis. Description physique يعني الوصف الجسدي. Mon oncle Ahmed est un jeune sportif robuste avec des épaules larges, ses yeux verts et son regard vif. Elle est ni gros ni maigre. Les cheveux bruns foncés, le teint bronzé et lumineux. نشرحو description physique. Mon oncle Ahmed يعني خالي أو عمي أحمد est un jeune sportif. هو واحد الرياضي شاب robuste قوي avec des épaules larges عنده كتاف عراض. Ses yeux verts عنده عينين خضر. Et son regard vif عنده واحد النظرة مستقرة. Elle est ni gros ni maigre. ما هو غليظ ما هو رقيق. Elle est ni gros ni maigre. هاد ني راها بوحدها مفارقة على غرو يعني ما مكتوبنش يعني ما ملاصقينش. Elle est ni gros ni maigre. Les cheveux bruns عنده واحد les cheveux قهويين عنده الشعر قهوي foncé قهوي foncé. Le teint bronzé اللون ديال البشرة ديالو bronzé et lumineux يعني لامعة. ندوزو للديسكريبسيون مورال يعني هي ديسكريبسيون ديال لي كاليتي ديالو. Il est curieux, ambitieux, calme, gentil, poli, honnête, sensible. Il est curieux, ambitieux, calme, هادئ, gentil يعني ظريف, poli حتى هي يعني ظريف, honnête شريف, sensible أي حساس. Je relis. Il est curieux, ambitieux, calme, gentil, poli, honnête, sensible. ندوزو la description vestimentaire. Description vestimentaire يعني الوصف ديال اللباس ديالو. Il porte toujours des pantalons de toile et des t-shirts blancs et des espadrilles d'une marque connue. Elle porte aussi une montre luxueuse et des lunettes de vue. Je relis. Il porte toujours des pantalons de toile et des t-shirts blancs et des espadrilles d'une marque connue.
Il porte aussi une montre luxueuse et des lunettes de vue. نشرح. Il porte toujours كيلبس دائما des pantalons de toile كيلبس دائما سراول ديال la toile et des t-shirts blancs وتريكوات نصكم في الابيض et des espadrilles d'une marque connue وسبرديلات ديما ديال واحد لا مارك معروفة. Il porte aussi وكيلبس حتى une montre luxueuse يعني واحد الساعة ثمينة de luxe غالية et des lunettes عفوا de vue وكيلبس نظارات ديال الشوف. Je relis le texte. Description physique. Mon oncle Ahmed est un jeune sportif robuste avec des épaules larges, ses yeux verts et son regard vif. Il est ni gros ni maigre, les cheveux bruns foncés, le teint bronzé et lumineux. Description morale. Il est curieux, ambitieux, calme, gentil, poli, honnête, sensible. Description vestimentaire. Il porte toujours des pantalons de toile et des t-shirts blancs et des espadrilles d'une marque connue. Il porte aussi une montre luxueuse et des lunettes de vue. إذا أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد، كانت هذه صفحة 181 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français للمستوى السادس ابتدائي.